أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله وعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لم يكن أمركم عليكم أمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون. واتل عليهم بیان کا پدئی باندے نبأ نوح خبر د نوح علیہ السلام اس قالا کلے چویلیو لقومی خپل قوم دا یا قومی ایدما قوما ان کانا کبر علیکم کگران لگی پتاسو مقامی ادری دل زما و تذکیری او نصیحت ورکول زما مقامی ادری دل زما د بارد بیان پمین ستاسو کی و تذکیری بی آیات اللہ او بیان اول زما آیاتونو د اللہ لرا نتاسو زما د قتل ارادو کئی قال اللہ توکلتو زوپا اللہ باندی بروسہ ساتم فعلى الله فالله توکلت ما اعتماد کړه دې فاجمعوا امرکم نو جمع کوي تاسو خپل کار فعلى الله توکلت فالله توکلت زما بھروسہ دا ما فالله اعتماد کړه دې فاجمعوا امرکم نو ذکلک کوي تاسو خپل خلاف خپل کار زما خلاف وشرکاءکم اور عبلی خپل شریکان لرا ثم لا یکن بیادنوی امرکم پیسلستاسو علیکم پتاسو غما پٹپنا ثم اقضو الیا بیا پیسلو کئی او ما تخار کئی ولا تنذرون او مال مولت مرا کوئی وَإِن تَوَلَّيْتُمْ نُكَتَا سُمَخْوَارُ نُزُخُ مَلَامَتَنِيم فَمَا سَأَلْتُكُمْ زَنَوَانَمْ تَاسُنَا مِنْ أَجْرٍ سَمَزْدُرِي إِنْ أَجْرِيَا نَدَ مَزْدُرِي زَمَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ مَغَرْ پَا اللَّهَ دَعْوَا اُمِرْتُ مَا تَحُكَمْ شِوِدِ أَنْ أَكُونَا دَا چشمزو مِنَ الْمُسْلِمِينَ دغاڑا کی خودن کنا چیزد اللہ توحید امانم او تاسو تے بیانوم من المسلمین خکارب اخبر دین بیانوم فقذبون و ہمیشہ دی چی نسبت دروغی کو نوح علیہ السلام دا پنجیناو خلاص کو منگا دلرا ومن او آغا چالرا مغاو چاگا سرو پل پلکی بکشتائی کی وَجَعَلْنَاهُمْ أَوْقَرْ ظُلْمًا قَدَئِ خَلَائِبَا أُسِيدٌ کی بدیز مکا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ وَرْقُمُنْگَا کسان کذبوا بِآیاتنا چی تکذیب کو زمن آیاتنو دا فانظر اگرا بیبرت سرا کئی بکانا سرنگش عاقبت المنظرین آخری انجام دی رولشو ثم باسنا بیاولی گمنگا من بعدی فَأَذَّنُوا علیہ السلام نا رسولان الى قومهم ایخ قومنو دا اغیدا فجاؤهم بالبینات نو بس بے شکل لیتا واضح دلیلنا فما کانو بس نو دا قومنا لیؤمنو چی مان راوڑے بما باغ مسئلہ کذبو بھی
چې نسبت د درو کړو د یغیتا من قبل مخکد ایمان راوړو نا کذالک د دې وجنا د ایمان نه محروم شو کذالک د دې وجنا ندبو الله وی منګه مور لګو غلا قلوب المعتدین فزړونو داغه چا چا زیاتی و خواري چې دا حتنا تیر وت لیکړي ثم باسنا بیاولی کل منگا من بعد امرستر دینا موسیٰ علیہ السلام وارون علیہ السلام الى فرعون تا وملعی و داغ ڈلتا بی آیاتنا فموجزو خپلو متواترو فاستکبرون ویزان غٹو گنو وکانو قوما مجرمین او دایو قوم چی ظلمون بے کول فلما ارکلا جاءهم الحق چراغ دیتا حق من عندنا زمنگ د طرفنا قالوا نو اوید ظالمانو ان هذا لسحر مبین یقینا دا خو خامخا جادو دی ښکارا قال موسیٰ اوی موسیٰ علیہ السلام د دای پرات کی اتقولون آیا وای تاسو اے ظالمانو للحق ببارد حق لما جاءکم ارکل جتا ستا کراوے اسحرون هذا آیادا سحر کی دیشی ولا یبلغ الساحرون او حال دا دے کامیابی دے نشکا ساحران قالون اویدئی اجیتنا لتلپتنا غما وجدنا غلیه آباءنا اویدئی اجیتنا آیا رات دیو پرمنگتا لتلپتنا چواڑے منگلرا غما دا آغدیننا وجدنا غلیه چمنتی دی منگ پاغی آباءنا اخبل مشرانو لرا وتكون لكم الكبرياء او شتا سلرا مشرت بالارض پزمکا وما نحن لكما او نیو منگا استاسو دوارو فخبر باندی بمؤمنین یقین کون کی یا نیو منگا لکما استاسو دوارو دا دعوت دا وجنا بمؤمنین ایمان راوڑن کی وقال فرعون او فرعون بمقابلت موسیٰ علیہ السلام ویراولی بكل ساحر علیم ہر جادوگر ماہر فلما ارکلا جاء السحرتو چرال الجادوگر قال لهم موسیٰ ویلیو دیتا موسیٰ علیہ السلام پس دوینا دینا الکو پیش کئی ما انتم ملقون آجی تاسو پیش کون کی فلما ارکلا الکو چه اغرزول اوئی قال موسیٰ اویدیتا موسیٰ علیہ السلام ما جئتم بے السحرو ہر اغسو چه تاسو پیرات للوکرل دا خوغین جادو دے ان اللہ سیبتلو یقیناً اللہ باطل بکی دی لرا ختم بکی دی لرا یقینا اللہ لا یصلحون کامیابی نتر سرکی عمل المفسدین عمل د فسادیانو په دې ځمکه ويحق الله الحق او خار کوي الله خپل حق لرا په خپلو کلمو سرا یا ويحق الله الحق الله ثابت حق په سلی په خپلو په سلو یا غالب بکی الله حق لرا اگر کبد غنی ولو کرے المجرمون اگر کو مجرمان بد گنی فما آمن لموسیٰ ایمان نو راوڑے پا موسیٰ علیہ السلام پس ایمان راونڑو فدعوت موسیٰ علیہ السلام الا ذریتن مگر سزوانانو من قومی دو قوم دا فرعون غلا خوفن پیر دا فرعون الا ذریتن مگر سزوانانو سنو جوانانو من قومی دو قوم ددنا من قومی دو قوم ددنا غلا خوفن مانا پیر دا فرعون سرا ولی
و ملئهم او د قوم د دینا ان یفتنهم چوالړی دی لرا یا چوابړی دی لرا پزور باندې د دین نه و ان فرعون یقینا فرعون لال ان خام خالوی کون کیو بالارض بزمکا و انه یقینا دا فرعون لمن المسرفین انتہائی اسراف کو ان کے زیادے کو ان کو نہ وقال موسیٰ ویلیو موسیٰ علیہ السلام یا قومی ایزما قوما ان کنتم آمنتم باللہ کہ یہی تاسو ایمان راوڑن کی پا اللہ فعلی توکلون بس پدغا اللہ زان اس پارئی ان کنتم کہ یہی تاسو مسلمین غاڑا کی خود ان کی اللہ تا دغا وقت چونکہ کلکو فقالون اویدئی ان کنتم مسلمین وکتاسو مسلمانان یہی نصبرون کوئی فقالون دیوی غل اللہ توکلنا پا اللہ مو اعتماد دے ربنا اے اللہ لا تجعلنا مگر سے منگا فتنتا زائد امتحان للقوم الظالمین دبار دا قوم ظالمانو ونجنا اخلاص کو منگا دی برحمتکا پوسیلی در رحمت سا ونجنا برحمتکا ربنا اے اللہ لا تجعلنا مگر سے منگا محل دا غضاب دبار دا ظالمانو اے اللہ منگا اخلاص کا برحمتکا پوسیلی در رحمت سا من القوم الکافرین د قوم کافرنا واوحینا او ایوکڑا منگا موسیٰ علیہ السلام واقعی او داغر اورتا انت بوا علی قومکما دا چھ جوڑ کئی تاسو دوارا دا پارا دقبل قوم بے مصرا پخار کی بیوتا قرونا وجعلو او گرزوئی بیوتکم قبلہ قرونا زائد مانزو یا اگر ذکرنا یو بلتا مخامخ واقیم الصلاة و دمس پابندی کوئی وبشر المؤمنین او زیر واروی مومنانو تا خوشخبری وقال موسیٰ ویلیو موسیٰ علیہ السلام ربنا اے اللہ انکا آتیتا فرعون آتا ورکڑی دی فرعون تا وملعہو او دا غڈلی تا زینتاً دنیا خائص و اموالاً اور رنگ برنگ مالونا فی الحیات الدنیا بجوند دنیا ربنا اے اللہ لیذلو عن سبیلکا لام دپارد عاقبت تامال ورکڑ دے ندئی عاقبت دمال گمرائیو گرزولا یا ربنا اے اللہ لیذل عن سبیلکا عاقبت دے معلوم دا دے چدئی خپل گمراہ کی یاد پارر دے چ اگر زو عاقبت او انجام دے زلالت او گمراہی ربنا تمس اے اللہ احاطہ کی بیکار کی اموالهم مالون اردئی وشدد غلا قلوبهم سختی راولی دئی پزڑنو باندی فلا یؤمنو دئی ایمان نراڑی خطا دردی یرو العذاب العلیم چوئی دئی غذاب دردناک کالا اوپرمائل اللہ قد اجیبت دعوتکما قبول کریشوا دواستا صددوارو پستک ایمان اکلک شی بخفل مسلک ثابت قدم ہو سئی وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ او مزئی بلار دا کسانو لا یعلمون چغی بی المدی وجاوزنا ببنی اسرائیل البارا پوری اصل منگا بنی اسرائیل دا دریابنا فاتباہم فرعون راو رسید دی بس فرعون و جنودو او لخکر باغیان پسر کشای وعدوا او پہ انتقام د دشمنائی باغیان پدیال کے چباغیوں پوکو کد اللہ وعدوا او باغیوں پوکو کد مخلوق
حتی تردی اذا ادرک الغرق راگیر کدل را ڈوبیدو قالا ندوی آمنتو ما ایمان راوڑے دے انہو بے شک خبر دادا لا الہ الا اللذی نشتے لائق دا بندہ گئے مگر آغازات تے آمنت بھی بنو اسرائیلہ ایمان راوڑے دے باغبان بنو اسرائیلو وانا من المسلمین او یمزو دے اسلام قبل ان گنا الان اویل شوتا اس اللہ جبریل علیہ السلام راولے گئے اس ایمان راڑے وقد عصیتا تحقیق سر ویتنا پرمان قبلو دے رمخ کی وکنت من المفسدین او ویتا دروانکارونا پسادیانونا فالیومان ننرز ننجی کا غرزوم استاد بدن لرا پیو اچھت ڈیرائی لیتا کونا دپارر دی جیسی دو لمن دپار دا چا خلبکا جستان رست دی آیتن یونخا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ او یقینا ډیر د خلقنا غن آیاتنا زمون د آیاتنا لغافلون خامخانا خبر دی ولقد البتا تحقیق بوانا بنی اسرائیل منگزائے ورکڑو بنی اسرائیل تا مبوا صدقن زائدو سیدو خستا ورزقناهم او روزی ورکڑو منگ دیتا من الطیبات د پاکیزا حلالو و مزیدارو فما اختلفو اختلاف نو کڑے دئی پتوحید کی یا اختلاف نو کڑے دئی بنبوت کے خطا تردی جاؤم الغلم و چراغ دی تیلم قرآن ان ربکا یقینا ربستا یکزی پہ سلب کئی بینہم پمیند دی یوم القیامت پرست قیامت پیما باغ سکے کانو چودئی پی باغے کے اختلفون اختلاف کون کی فَإِن كُنْتَ نُكَتَّ بشکی اے مخاطبہ مما دا کتابنا انزلنا چمگرا لے گلے دے لے کا تا فَاسْأَلِ الَّذِينَ نُتَپو سکدا کسانونا یقرؤون الکتابا چغیل ولیدہ اللہ کتاب یہود علماء دی تورات پہ لستو یقرؤون الکتابا چلستے دے دا اللہ کتاب من قبل کاستان مخ کے لقد جاءکا تحقیق سر راغل رتا تا الحق حق من ربک استاد رب دے طرفنا فلا تکونن نمکے گتو من الممترین د شک ان کنا ولا تکونن او مکے گتو من الذین دا کسانونا کذبوا بآیات اللہ چنسبت درو اے کڑے دے دا اللہ آیاتونو تا فتکون من الخاسرین کی نسبت د پورا تاوانیانونا ان الذين يقيننا كسان حقت عليهم كلمه ربك چې برا شوی دا بدای باندې فیصله درفستا په مهر جباریت لا يؤمنون د ایمان نراړي ولو جاءتهم كل آیه اگر چراشی دیتا هر یو نخا حتی تردی یرو العذاب العلیم جئوی دی غذاب دردناک فلولا کانت کریت آمنت فنبع ایمانها الا قوم یونس فلولا کانت فسولنو آل دکلو آمنت چی مانی راوڑے میں مخید عذاب علیمنا فنبع او پاید رسول و دیتا ایمانوها ایمان داغی چی پاید ورکڑے وی دے قومتا ایمان دائی الا قوم یونس الا مگر یو قوم دی یونس علیہ السلام چوئی ایمان راوڑے و مخید رؤیت دا عذابنا لما ارکلا آمنو چوئی ایمان راوڑو نو کشبنا نوم لرکمنگ دا آئینا عذاب الخزی عذاب در سوائے پجوند دنیا متانا مونا پور کرمنگ دیتا الہین تر یو وقتا ولو شاء ربکا کچر خوخوی استاد رب لآمنانو خامخا ایمان براوڑے من آچا پی الارضی چزمکا کی دی کلهم طولو جمیعا پا اتفاق پا جبا
ولن راڑی ولکن لیبلوکم فیما آتاکم اب انت تکرہ الناسا نو آیات زور کو لجب خلق باندے پس کے پجوڑو لدا کی دے تد خلق عقیدہ بزور جوڑو لشی اب انت تکرہ الناس آیات زور کو لشب خلقو حتی یکون مؤمنین تردی چشدی مومنان وما کان لنفس او مناسب ندیو نفس لرا نشتے بے اختیار دیو نفس کی ممکن ندی دپار دیو نفس ان تؤمنا چدی ایمان راڑی الا باذن اللہ بغیر د توفیق د اللہ نا ويجعل الرجس او غرزی اللہ گندگی د شرک علی الذین باکسانو لا یاکلون چغیزان نبو کئی بدغ نشانات قل انظروا ویا حبیبا ویا اگرئی ماذا پی السماوات والارض چس دی برا سنگ دلیلو ندی برا اخکتا یا چسس سیزو ندی پی السماوات برا والارض اخکتا وما تغنل آیات والنظر او پایدن ورکی دیتا دلیلنا او یرد انبیاء القوم آقوم تا لا یؤمنون چوئی ایمان نراوڑی وما تغنل آیات او پایدن ورکی دا دلیلنا والنظر او یرا انذار دا انبیاء ان قوم آقوم تا لا یؤمنون چوئی ایمان نراوڑی قال ينتظرونا انتظار نکی دا خلق دا موجودا الا مثل ایام اللذین مگر بمثل دا عذاب دا غچا خلو چی ترشیو من قبل مخیر دینا کل عبیب ہوای دیتا پنتظرو انتظار کوئی انی ما کم سرستاسو من المنتظرین انتظار کون کونیم ثم ننجی رسولنا بیاواو رئی منگ با نجات ورکو خپل رسولانو لارا چی کل غذاب راغے نو منگ با نجات انبیاء تورکو والذین آوا کسانو تا آمنو چی ایمان راوڑے و کذالکا اللہ ویدہ سے اللہ بچ کول گئی حقا علینا حقا دا خبر منگ سر جوڑی ثابت تا منگ سر کما چی منگ نجات ورکو مومنانو لرا قل یا حبیبا یا ایو الناسو او خلقو ان کنتم بی شکن گئی تاسو بشکی من دینی زماد دیننا زمادا کی دینا فلا آبد اللذین نزغ بندگی نکوم دا کسانو تابدونا جتا سے بندگی کوئی من دون اللہ دا اللہ نا علاوہ ولیکن آبد اللہ لیکن زغ بندگی کوم دا غزات یتوفاکم چوپات کئی بتا سلرا یا چی روخونا باخلیس داسو و امرتو ما توقم کڑشوے دے ان اکونا دا چشمز من المؤمنین دا غاڑا کی خودن کنا ما دا حکم شوے دے و ان حکم وجہ کال الدین حنیبا او ما دا حکم شوے دے چی برابر کمزو یا قائم کمزو خپل ذات لدینی دین دا آدین حنیبا چاہ مائل دے دا باطل پدا سیال کی چاہ یکسوی یا حنیبا مانا چمائل دا باطل ولا تکونن من المشرکین وما تو کم کرے شوے دے چی چرے نمکے گمزو دا ڈلے دا مشرکانونا ولا تدعو من دون اللہ وما تو کم کرے شوے دے رد بشر پی دعا ولا تدعو من دون اللہ او مبلا موایا من دون اللہ دا اللہ نا علاوہ مرابلا دا اللہ نا علاوہ
ما هر اغا چالرا لا ينبعو کا چه پایده نشی رسول تا ولا یضرو کا او ضرر نشی لر کول دتانا فإن فعلتا نکتا دا سے اکرل فإنکا یقیناً تا ازان بدا وقی من الظالمین دا نقصان مندن کو نوئی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ أَوْ كَوْرَسَئِ اللہ تا تس تکلیف معمولی فلا کاشف له الا هو نشت سوک لرکون کیا غیلرا سوا دا اللہ نا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ أَوْ كَوْرَسَئِ اللہ تا تس خیر فلا راد لفضلی فس نشتے واپس کون کے فضل دا اللہ لرا یصیب بی من یشاء رسی اللہ دا خیر چالرے چخواشی من عبادی دخل بندگانونا وهو الغفور الرحیم دا اللہ دے بخن کون کے مہربان قل او یا حبیبا یا ایو الناس او خلقو قد جاءکم الحق راغل دیتا ستا حق کتاب ستا ستا رب دے طرفنا فمن اهتدى نو چاچه دے قرآن نے ہدایت حاصل کو فإنما يهتدي لنفسه نو پایدہ دے ہدایت دد زان د پارا دا ومن ضل او چاچه زان گمراہ کو فإنما یقینا یضل علیها تاوان د گمراہی بپدی وما انا علیکم بوکیل او نیم زبتا سبا دے ذمہوار واتبع لکشا روان شا ما یوحا الیکا آج وحی کی گی تاتا وزبر والا وزبر او صبر کوا حتی تردے یحکم اللہ چھ پیسلو کی اللہ پا حق دا مخلوق کے بہلاکت دا دشمن وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ او دا اللہ بہتر دا پیسلے کون کو ندے وَاتَّبِعْ روان شاہ کلک شاما یوحا الیکا آج ہوئی کی گیتا تا وَصْبِرْ او صبر کوا خطا تردے پورے یحکم اللہ چا اللہ پیسلو کی بحق دا مخلوق وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ او دا اللہ بہتر دا پیسلے کون کو ندے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی